September 3 idol, adlaw nga Miyerkules, nata diri sa Barangay Upaw idol, kay ni prepare ta idol og bangag idol. No, ito. Oh. Nani sa gipa-prepare sa 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation idol nga 10 hectares. Diri na to ni i-prepare sa Barangay Upaw sa yuta nga timberland. Kay ang yuta nga timberland idol is a public land reserved for Paris. No, kita ka na. Guantes. Taka na eh. Bara. Muna itong mga gamit diri idol. Karon ta taod kay si Tio dito nagahas man. Kita diri. Sugod na ta. Nya pahulay ta gamay. Kay karon ta taod mubagrak na ta. Dol. Kinahanglan idol nga giayahan ta mo idol nga kini mga private investor ha sama sa mga foundation ha mga adunahang tao ha nga mukuyog kamo kanamo sa pinumungan Saksak Farmers Association idol haron maayo na to ang naguba nga kinahiyahan idol. Kamo kay mga dato man mo, mga investor man mo, mga negosyante man mo, mga foundation man mo, mga adunahan man mo, mukuyog kamo kanamo ha mupalit kamo og mga seedlings namo nya atong itanom sa yuta nga timberland kay ang yuta nga timberland is a public land reserved for Paris idol. Kay ang pinumungan Saksak Farmers Association ug ang Dinsky Vlog TV nagsugod ta idol 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 hantod karon 2024 ang pinumungan Saksak Farmers Association ug ang Dinsky Vlog TV ha? Nagpadayon og pag-ayo sa naguba nga kinihan. Save the Mother Earth mga idol. Idol? Sugod na ta dol? Dol ay? Idol? Oh, sugod na ta idol. Pangag na ta idol. No. Taka na. Pangag ta idol kay ang 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation nakapirma na tagkontrata idol nga mopatanom sila og 10 hectares ha diri sa Barangay Upaw. Dol nga patanuman og mga native trees. Shout out dia 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation nga nitabang ka sa pag-ayo sa naguba nga kiniyahan. Daghang salamat Rapi Ramon Abuitis ha nga nitabang ka sa pag-ayo sa naguba nga kinahan. Ang pinumungan Saksak Farmers Association ug ang Dinsky Vlog TV nangayo og kinising-kasing pasalamat kanimo. Ha? Nga mikuyog ka kanamo sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. No. Mo na to bagag. Diretso tangad to idol. Dol ay idol. Ano idol? Dito idol. Binakbakay ta idol diri sa Barangay Upaw. Binakbakay ta og tanom idol. Bangag ta nya kay atong tanuman idol og mga native trees. Kay kaning Barangay Upaw idol, upaw na kayo. Wala na buhok idol. Kay giguba mas mga tao. Atong hinahinayon og ayo idol. Tamna na tug kahoy, ha? Ang atong Barangay Upaw para aduna nay buhok. Oh, dol, kay tamnan ta ni kahoy idol. Ha? Mahumahimuan na ni og buhok kay mudaghan na ni kahoy na to diri idol. Dol, muhatag na ni siya og gabon sa atuang kabuntagon ug mo-produce na ni siya og kabugnaw sa atong kalibutan. Kitang tanan makaabil ani idol. Ha? Kay kani atong gibuhat dili kay atong ginuhuna ang ato ara. Kay ang atong ginuhuna ang sunod henerasyon nga aduna pa ka sila'y na matagamtam ha ug makita nila ug unsay kagahapon ug unsa ang karon. Ta bangag na. Ayohon gyud na nimo bangag para ang imuhang tanom sure kay og mabuhi idol. Okay kay idol? Dul ay. No.
kani atong gibuhat idol, dili lalim ni idol. Pakusganay ni sa kusog idol. Nya kinahanglan idol na kay kusog, naabo kay utok. Kaysa nagsige kag buhat, nya wala kay utok, mura kag buta nga giguroy sa bulhog. Mga hagbong kamo, ha? Sa gahong idol. Kay ang gahong idol, mao nay tunok sa taong makasasala. Kinahanglan idol nga kani atong gibuhat. Tinud anay, nasulod sa atong huna ug nasulod sa atong kasing-kasing. Kay kung naana ni mo idol, dili ka mahagbong sa gahong idol. Kay ang gahong mo ay tunok, ha? O gahong sa taong makasasala. Kung makasala ka, masud ka sa gahong idol. Mo na ato ang tirada, magtinarong ta, mutabang ta sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Kita ka na! Dul! Dul! Dul ay! No. Kita na, Dol? Binakbakay ta, Dol. Nata sa barangay Upaw. Dol. Kay, nag-prepare tagbangag, Dol. No. Tara! Prepare tagbangag. Kay ang Rapi Ramon Abuitis Foundation, 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation, ha, Dol? Ipatanom na to siya og 10 hectares. Say na ka ng 10 hectares, Dol. Dako-dako na, Idol. 10 hectares. Ha? Diri sa barangay Upaw, ipatanom siya na to og mga native trees. Nga na po kay karya, Idol. Nga diri ipatanom sa barangay Upaw, itanom na to sa yuta nga timberland. Kay ang yuta nga timberland is a public land. Reserved for Paris. Shout out dia 1, 2, 3 Rapi Ramon Abuitis Foundation. Nga nitabang ka sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Nikuyog ka kanamo sa Pinumungan Saksak Farmers Association og sa Dinsky Vlog TV. Kay atong tuyo og tumong idol nga atong hinahinayon og ayo ang hinimo sa Ginoo nga giguba sa mga tao idol. Kay kita ra may giguba, kita ra po'y payhon. Kay niyon ang labaw nga makagahom idol. Tao, ikaw mo'y labaw sa tanan. Ha? Sa dagway ug sa isip. Ikaw mo'y labaw sa tanan akong binuhat diri sa kalibutan. Suginlan ug mandaran ko ikaw nga tanan akong binuhat diri sa kalibutan. Ang pingi ug alagari. Kay ang tanan adunay kapuslanan. Mo na idol. Igo rata nagtuman sa kasuguan o kamanduan sa labaw nga makagahom. Nga ayuhon na to ang naguba nga kiniyahan. Nagpasalamat mi ang Pinumungan Saksak Farmers Association o ang Dinsky Vlog TV na ngayon kinasing-kasing pasalamat sa 1, 2, 3 Rapi Ramon Abuitis Foundation Incorporated nga mitabang ka, usa ka, ha? Nga mitabang ka sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Save the Mother Earth, mga idol! Idol? Taka! Kusugin na mo bakbak, idol? Ngunit tawhana, idol, nga usa ka buutan nga tao nga taga barangay Upaw, dol. Nga nitabang nila nato, idol, sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Kusgan ka na, idol, usa ka fighter ni nga tao. Usab ang panagway ani anda makig-away sa mga tambubuan o patyukan. Haron maayo na to ang naguba nga kiniyahan. Tulba kayo tohan na, dol. Takkan tohan na. Oh, say na ko bakbak na. Oh. Gahapon, idol. No ikaw, pila ka buk? Pila ka bangagi mong nahuman gahapon? 200 lang. Tubang, noy? 200 lang. Wah, 200 ka bangagiano, 200 ka bangag. Siya pa'y naggahas, siya pa'y nagbangag. Biliba ko ni tawhana, idol, oy. Nakabilib ko ni. Mo ni tawhana, idol, nga kinapaytiran diri sa barangay Upaw, nga nitabang na to sa pag-ayo sa naguba nga kiniyan. Save the Mother Earth, mga idol! Idol! Bangag ta, idol! Naata sa barangay Upaw, idol, nga gipatanuman sa 1, 2, 3 Rapi Ramon Abuitis Foundation, idol. No. Na! Bakbak na diri! Ha? Nga 10 hectares nga ni pirma naman tag kontrata nga mupatanom sila nato og 10 hectares nata sa barangay Upaw, idol. Bakbak ta. Nga tanuman ta ni idol og mga native trees sama sa tugas, sangil, panganton, ha? Nara,
mga klase-klaseng mga native trees idol nga atong itanom diri sa kabukiran. Kay ayuhon na to, ha? Ayuhon na to ang kabukiran. Tamnan na tog mga kahoy idol. Kay adunay naidaghan nga mga kalanggaman diri sa kabukiran atong tagaan silag source og pagkaon. Kay alagaan na to ang kalanggaman sa kabukiran. Kamunay bugtong mutabang na to sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Tagaan sila na tog kahoy nga ilang panibaan. Unya, aduna sila kapuyan. Aduna sila source og panibaan. Nya unya adol, kanon na nila, ha? Human iitin na nila sa laing lugar, dol. Human muturok na nito. Alagaan na to ang mga kalanggaman sa kabukiran. Kaya mo na bugtong mutabang na to sa pagpananom diri sa kabukiran. O bugtong na to ug maayo sa naguba nga kinihan. Dol, save the Mother Earth mga idol. Oh. Tara! Bukbo bato. Buto bato eh. Oh. Bato bukbo. Pasoy. Atong gibuhat idol. Dili lalim idol. Dili lalim na atong gibuhat idol. Kapoy, uhaw, gutom. Pero nganong gibuhat man tani? Tungod idol kay nag-igor ata nagtuman sa kasuguan sa labaw nga makagahom. Nga ayuhon na to, ha? Ayuhon na to ang hinimo niya nga giguba sa mga tao sama ni Arturo Sinisa nga nitabang na nato og ayo mao sa nay tao nga niguba sa hinimo sa Ginoo, ha? Nga giguba sa mga tao. Pero karon idol, si Arturo Sinisa mikuyog na kanato, ha? Sa pag-ayo sa naguba nga kiniyahan. Kay pungkol naman siya, nikuyog na nato idol sa pag-ayo, ha? Sa naguba nga kiniyahan. Siya na may sigputol na, siya na may siguba. Karon, napungkol na siya, nikuyog na kanato sa pag-ayo sa naguba nga kiniyahan. Dili angay tamayo ng kapakyasan kaysa kapakyasan makamatakas kamatuuran. Dul ay save the Mother Earth mga idol. Taka na. Oh, wala to bangag ya. Oh, dagkonta na to bangag para inagtanom na to. Sure kay mabuhi ang atong mga tanom idol. Ha? Taka na. Save the Mother Earth mga idol. Idol, lipalipahulay ta idol. Nata sa kilid sa bakilid. Nata sa barangay Upaw idol nga gipatanuman og 10 hectares sa 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation. Idol. No. Oh, pahulay ta gamay. No, kita kana mo na tumbara. Mo ni ato agi idol. No. Oh. Kana. 2, 3, so agyod. 4 gyud. Kita kani? Ato pagtuwin sa ganito. Kana. Mo ni ato amigo dire idol nga trabahante na to, nitabang na to sa pag-ayo, ha? Nagprepare na to, idol. Nagprepare na to og bangag dire sa barangay Upaw. Mo ang pangalan ni idol, ha? Pakit-on ti ka og estudyante ka unsay tinud pangalan ni Ikoy ni AK45 bana ni Gloria. Gloria nga kanang buutan kinang asawa ni kay naana pirmi sa kuan liminister na naana sa simbahan, idol. Mo ni si AK45. Ikoy mo ni usa ka tawo nga nitabang na to sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Dol. Ha? Na? Wa. Nata diri? Oh. Oh. Sa inan ka na? Oh. Oh. Bakilid na idol. No. Wala nay kahoy. Wala nay kahoy nga mabuhi. No. Taka na, wala nay kahoy nga mabuhi. Nya atong tamnan idol. Kay na nitawag man, nakapirma naman ta ang nakapirma naman atong chairman sa kontrata sa 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation, idol, no? Ato na ang gipreparan og bangag, idol, no? Bangag oh? Puti ko bangaga. Sana ka na, bakilid. Oh, mga to sino Ikoy. Mo nang tawhana idol nga nitabang na to, nikuyog na to og tabang sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Buutan nga tao na. Na, buutan nga tao na. Banana ni Nang Gloria. Wa. Bakbak na. Wa. Kita ka na. Tubang na eh. Oh, mo na. Ikoy na. Mo ni nga tao nga taga barangay Upaw nga usa ka tao nga buutan. Dol. Nitabang ni nato og pag-ayo sa naguba nga kinihan. Nagbangag na. Oh. Pero ko itsa sa akong konti ring. Mao ning tawhana idol nga
mga nikuyog na to sa pag-ayo sa naguba nga kinan.